50,000 আছে। মামা আরে করব মামা ওইটা আগে সোজা আগে সচিব আছিল, আগে সচিব আছিল। মামা মামা তুই কি দিছিস? মামা মামা তোরা জ্বলনটা কম মামা 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 তবে তোর করলে মামা 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 নাই করে বাবা নাই করে বাবা নাই করে বাবা মামা 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 अभी जो हृदय विदारक घटना देखा यह एलेनपुर चाय बागान का है। इस घटना के साथ और भी समाचार है आपके लिए। नमस्कार, मैं रवि शुक्ला, नॉर्थ ईस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की सुर्खियां। बागान श्रमिक पर अत्याचार का गंभीर मामला। भाजपा नेता मनोज साहू की पिटाई से गंभीर रूप से घायल बागान कर्मी अजहरी। सहायक शिक्षक के इशारे पर एसएमसी अध्यक्ष पर हमला। रामकृष्ण नगर इलाके के एलपी स्कूल में कमेटी गठन को लेकर गरमाया माहौल। पुलिस ने स्थिति को किया नियंत्रित। कछार जिले के गुमरा में एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को कटे हाथ के साथ बचाया गया। बीमार व्यक्ति की हालत चिंताजनक। हैलाकांदी एसके राय सिविल अस्पताल की मुर्दा घर बदतर स्थिति में। जीपी अध्यक्ष राजेश चंद्र राय ने मुर्दा घर की स्थिति पर गुस्सा व्यक्त किया। अब समाचार विस्तार से। चाय बागान श्रमिक पर अत्याचार का भयानक मामला दरबी जीपी एलेनपुर धुलाई में हुआ। भाजपा नेता मनोज साहू की पिटाई से गंभीर रूप से घायल बागान कर्मी अजहरी की 1.5 माह बीत जाने के बाद भी अब तक उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पाया है। करंट रनिंग और सुई चुभने से अजहरी के पैर में सेप्टिक हो गया है। सूजे हुए पैरों में मवाद और खून निकल रहा है। गरीब बागान मजदूर रही पैसे के अभाव में घर में रहने को लाचार है, इसलिए गांव के लोग चंदा देकर सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल उनका इलाज करा रहे हैं। बागान श्रमिक पर इस तरह के अत्याचार से इलाके में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। एलेनपुर में आयोजित विरोध सभा में अजय की मां चंदारी, जयमती बाउरी, शैलेंदास, रिंकू देव, चंद्राधर, कांग्रेस नेता हीरक दास, सत्या बर्मन, अपुदास, गोविंद पाल और संजू बाउरी ने कहा कि मनोज साहू की प्रताड़ना के कारण अजय री का पैर आज बेकार हो गया है। घटना को महीनों बीत जाने के बावजूद बागानी अजय री की हालत गंभीर बनी हुई है। एलेनपुर के भाजपा नेता मनोज साहू पहले से भी अजय री पर अमानवीय अत्याचार करने के आरोप में जेल की हवा खा चुके हैं, लेकिन उनके दादागिरी अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वह अजय री के परिवार को केस वापस लेने के लिए धमकाता रहता है। लोगों ने आरोप लगाया कि जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। लोगों ने एलेनपुर सीएससी से भी मनोज साहू की शिकायत की। इस दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साफ कर दिया कि कानून अपना काम करेगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि चाय बागान मजदूरों पर हमला और अत्याचार बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारे संवाददाता सुरजीत चक्रवर्ती की रिपोर्ट। অজরি বাড়িতে অজরির মাকে আমরা কথা দিয়েছিলাম কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অজরিকে আমরা বাড়িতে ফিরিয়ে আনবো। অন্যায়ভাবে বিজেপির এক নেতা মনোজ সাউ, রিঙ্কু সাউ, রূপক রি মানবিকতা মারধর করেছে, ওনার জেলে পুঁতে দিয়েছিল। আমরা কথা দিয়েছিলাম যে অজয়দিকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনবো, আমরা এনেছি। এবং আমি বিজেপির দলকে বলতে চাই, পরিমলবাবুকে বলতে চাই, ওনার দলের এক কর্মী, প্রাক্তন এপি সদস্য এইভাবে নিরীহ মানুষকে অন্যায় অবিচার করে যাচ্ছে। কিন্তু ওরা ভুলে গেছেন যে কংগ্রেস দল এইসব অন্যায় বিরুদ্ধে লড়াই করে যাবে। আমাদের দুঃখ হয় এই লোক জেলে গেছে, কিন্তু আজকে পর্যন্ত দল থেকে বিজেপি ওদেরকে বহিষ্কার করেনি। আমরা যেভাবে কথা দিয়েছিলাম এই গরিবের সাথে আমরা থাকবো, আমরা আছি, কংগ্রেস থাকবে। আপনারা জানেন আজকে আমরা এসে জানতে পারলাম মনোজ সাউ সিএসপির এজেন্ট, অনুরোধ হয় 1250 টাকা দিয়ে থাকে মাসে মাসে।
আশ্চর্য ব্যাপার, এই গরিব দুঃখী লোকেরা 1000 টাকা করে পায়, তাও ওরা হাতে সই নিচ্ছে না, ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিচ্ছে না, ওর ইচ্ছা মতো এনে 1000 টাকা দিয়ে দেয়। মনসা কোথায় টাকা পায়? অনুদয় টাকাটা মনসা কি করে টাকাটা দেয়? বিজিবি হলে কি অনুদয় টাকা নিজে দেওয়া যায়? সেটা ব্যাংকের প্রসিডিওরের কথা, সিএসপির কথা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে মনসাও ও বিজেপির কে দেখিয়ে, বিজেপির দলের পাওয়ার দেখিয়ে আজকে গরিব দুঃখী মানুষদেরকে 1000 টাকা দিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটা পরিবার থেকে 250 টাকা করে 250 টাকা নিয়ে যাচ্ছে। আমরা এটা প্রতিবাদে কংগ্রেস মাঠে নামছি। আমরা আগামী দিনে জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন কাছে আমরা দ্বারস্থ হব। আপনি কি আপনার ঘর কিংবা প্রতিষ্ঠানকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে চাইছেন আর সাথে চাইছেন ভালো ও সুলভ মূল্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করতে? তাহলে দ্বিতীয়বার না ভেবে আজই চলে আসুন শিলচরের দাস কলোনিতে অবস্থিত ঋতুরাজ ট্রেডিং কোম্পানি অথবা সোনাই রোডের খালেদ ভবনের বিপরীতে বাইক সেন্টারের পাশে সমীক্ষা ট্রেডিং কোম্পানি। এই উভয় স্থানে টাইলস, স্যানিটারি আইটেমস, চিমনি, ওয়াটার পিউরিফায়ার, সিপিভিসি, ইউপিভিসি, পিভিসি আইটেমস, ডোর উডেন, সিনটেক্স সহ অনেক বিখ্যাত ব্র্যান্ডের সামগ্রী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। আপনারা আসুন, যাচাই করুন ও ঘরকে সুন্দর করে গড়ে তুলুন। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন 9401432969 ও 6377990269 নম্বরে। ধন্যবাদ। खुद को सत्ताधारी दल का नेता बताने वाले सहायक शिक्षक की जातियों के कारण एक शिक्षण संस्थान का नाम बार बार सुर्खियों में है। हम बात कर रहे हैं करीमगंज के रामकृष्ण नगर इलाके के बरहेडाला एमबी स्कूल की। स्कूल की एमएससी पुनर्गठित करने की कोशिश पर सहायक अध्यापक की गतिविधि से बहस शुरू हो गई और वहीं से घटना की शुरुआत हुई। मतलब है कि विद्यालय के सहायक शिक्षक अंशुमन पाल अपनी मर्जी से विद्यालय आते हैं और स्कूल में अपना मनमर्जी चलाते हैं। विभिन्न संगठनों के बैठकों में भाग लेने के बहाने से नियमित रूप से स्कूल नहीं आ पाते हैं। आरोप है कि वह स्थानीय लोगों को डरा धमकाकर चुप कराना चाहते हैं क्योंकि वह सत्ताधारी दल के नेता हैं। चलिए देखते हैं हमारे संवाददाता राजू उद्दे की रिपोर्ट। তো তারা মারছই, তারা 4-5 জনে মারছই, তারা গোলাটিলে মারি মারছই, লাগাইছেন। আমরা বেটি মানুষের টাকা দুকা করছেন, আমরা বেটি মানুষে ছুটাইতাম পারি না। স্থান হাতাহাতি করছে তারা। আমার বদরুন নাসা আপনি আসলে ঘটনার সময় জি মানে কি হয়েছে ঘটনা? তো স্কুলে মিটিং করলো আসলা মারামারি লাগাইছেন, ফাইন দরিয়া খুব মারছেন, লাগাইছেন, গুছি মারছেন, বুকুর উপরে উঠিয়া গোলা টিপা মারতেছেন। আমরা টানিয়া টানে ছুটাইছি, ছুটানিত লাগি আমারে ধাক্কা মারিয়া ঠেলা মারিয়া বালাইছেন। পরে টান দেখতে জিপটা বার হয়ে গেছে। পরে আমি দৌড়াইয়া উঠছি, উঠিয়া পানি আনছি, কি আনিয়া টান মুখো পানি দিছি, পাল্টি দিয়ে আরো মানুষ আসলা, সারা পানি উনি দিয়া গাড়ি জিও করিয়া উঠানে লইয়া আইছি। कछार जिले के घुमरा में एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को कटे हाथ के साथ बचाया गया। घटना कछार के घुमरा इलाके की है। ज्ञात हो कि घुमरा खेलम क्षेत्र का 34 वर्षीय सईमुद्दीन मानसिक रूप से बीमार है, जिसका हाथ कटने से खून से लथपथ था। स्थानीय लोगों ने लहूलुहान हालत में तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उसे सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाने की सलाह दी। इस बीच खबर पाकर घुमरा थाना प्रभारी प्रांजल लाकरा घटनास्थल पर पहुंचे और टीम के साथ उन्होंने इसकी जांच शुरू की। शुरुआती जांच में एक दाव बरामद किया गया है। दाव यानी काटने का सामान। गुमरा पुलिस चौकी प्रभारी प्रांजल लाकरा ने कहा कि घटना के मुख्य आरोपी को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारे संवाददाता सुजीत चक्रवर्ती की रिपोर्ट। কিতো হয়েছে বলে দেবো দেখো আমার হাত খাটা বলে কিলা কিতো হয়েছে বলে এটা আমি কইতে মারি না, এটা কিছু কইছে না। আমরা কইছে চলো। इंदिरा गांधी एसकेराय सिविल अस्पताल की मुर्दा घर बदतर स्थिति में अध्यक्ष राजेश चंद्र राय ने मुर्दा घर की स्थिति पर गुस्सा व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जीपी रानूदास नाम के शख्स की मौत के बाद उन्हें हैलाकांदी की एसकेराय सिविल अस्पताल लाया गया था, लेकिन पिछली रात से लेकर अगले दिन दोपहर 1 बजे तक पोस्टमार्टम नहीं किया गया।
इसलिए सबसे दुर्गंध आने लगी। जीपी प्रेसिडेंट राजेश चंद्र राय ने कहा कि अस्पताल के मुर्दाघर में न पीने की पानी की सुविधा, न बिजली, न फ्रिज। उन्होंने यह भी कहा कि वो जानना चाहते हैं कि राज्य सरकार से अस्पताल के विकास के लिए जो पैसा आता है उसका उपयोग अस्पताल अधिकारी किस क्षेत्र में करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हैलाकांदी के प्रसूति विभाग में भी भेदभाव हो रहा है। प्रसव के बाद महिलाओं को सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी से वास्तविक लोग वंचित रह जाते हैं। इसलिए उन्होंने मीडिया के माध्यम से हैलाकांदी जिला प्रशासन से मामले की जांच करने की पुरजोर मांग की। हैलाकांदी से सिप्रियन दास की रिपोर्ट। কালকে একজন মানুষ মাটিজুড়ি পাইকান জিপির মানে পাইকান ভিলেজ রুনু দাস নামে একজন মানুষ কালকে ফাঁসি লেগে মারা গেছে। তো কালকে আমরা পুলিশ ইনফরমেশন দেবার পরে পুলিশের ডেড বডিটা কালকে হসপিটাল মর্গত রাখা হয়েছে। এই যে পরিস্থিতি, মর্গর পরিস্থিতি, যে কোল্ড স্টোরেজও নাই, কারেন্টও নাই, কোনো একটা সুব্যবস্থা নাই, এসিও নাই, কিন্তু পোস্টমর্টম কি কারণে পোস্টমর্টম করা হয়? পোস্টমর্টম রিপোর্টটা কি বার হইতো? ডেড বডি এখনো ডেড বডি ফসা দুর্গন্ধ হয়ে গেছি গিয়া, ডেড বডির কিনারও যাওয়া যান না, এত ফসা দুর্গন্ধ সহ্য করা যান না, নাই কেন সুব্যবস্থা আছে। যার কারণে আমি সুপারিনটেন্ডেন্ট স্যারকে বারবার কইছি যে আমিও হাইলাকান্দি এসকেআরআই সিভিল হসপিটালের গভর্নিং বডির আমি একজন মেম্বার। আমি বারবার আমি সুপারিনটেন্ডেন্ট মহোদয়রে কইছি যে কি কি প্রবলেম আছে, কি কি সমস্যা আছে, সেই সমস্যাগুলো তুলিয়া ধরার লাগিয়া। কিন্তু এই যে আমার আসাম সরকারে যে প্রত্যেকটা হসপিটাল, প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে প্রত্যেকটা হসপিটাল এতগুলো তোমার সরকারি অনুদান দেওয়া হয়, সেই অনুদানের দেখা যায় যে পয়সাগুলা কোন ক্ষেত্রে গিয়ে মানে খরচ করা হয় আমি তো নিজে চিন্তা করে পাইয়ান না। কিন্তু হাইলাকান্দি হসপিটালে এত মানে জঘন্য পরিবেশ চলে, হসপিটালের মানে ঢোকার পরেও দেখা যায় এত ফসা দুর্গন্ধ, ড্রেনের যেগুলা জাবরা জুবরি এইগুলা যে গার্বেজগুলো আছে, সেই গার্বেজগুলা দেখা যায় একবারে জেন্টস ওয়ার্ডের কিনারও থাকে, লেডিজ ওয়ার্ডের কিনারও থাকে, এত ফসা দুর্গন্ধ। এটা কোনো একটা সিস্টেম নাই, কোনো একটা পরিবেশ ভালো নাই। যার কারণে আজকে আমি বাধ্য হইয়া মিডিয়ার সহিতে আমি এই কথাগুলা কইতে আমি বাধ্য হয়েছি। কারণ আপনি দেখুন যে এখন বর্তমানে এই যে দেখেন এখানে ভাষা দুর্গত জায়গা নাই, কারেন্ট নাই, একটা ফ্রিজ নাই, কোল্ড স্টোরেজ নাই, কোনো একটা সুব্যবস্থা নাই। যার কারণে এইরকম যদি হসপিটাল হিন্দু মুসলিম জাতি ধর্ম সব এই যে হসপিটাল চিকিৎসার জন্য আসবো, এবার কোনো একজন মানুষ আত্মহত্যা করছে, একদম পোস্টমর্টম হলে কি আনবো, দুর্গন্ধ ফসা দুর্গন্ধ, এই যে দেখুন ডেড বডিটা কিভাবে ডেড বডিটা মানে পালাইলা আছে, এবং দেখুন যে ডেড বডিটা ফসা দুর্গন্ধ। এটা পোস্টমর্টম করার অর্থ কিতা, কিতা লাগে পোস্টমর্টম করে? কেউ বা হত্যা করছে নি, কেউ কোনো ধরনের আঘাত করছে নি, কেউ যদি মারছে, এরকম পাইতো ডেড বডি দুর্গন্ধ চলে। मतीनगर में बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा घोर उत्पीड़न की शिकायत। घटना के बारे में लखीपुर विधानसभा क्षेत्र के दीदार खुश चाय बागान के ग्राहक सुभाष रौड़ीदास ने 2 बार जांच करने की शिकायत किया। इस तरह हर महीने बिल आता रहता है। एक बार तो बिल 12,000 तक पहुंच गया, तभी बिजली विभाग के अधिकारी आए और कनेक्शन काटकर चले गए। আমার নামটা হইল সুভাষ রুহিদাস, বাবার নাম হলো লেট মনিলাল রুহিদাস। এটা আমার বাসা হইল মতিনগর দিদারকুশ গ্রান্ট। ও আজকে মানে কাবুগঞ্জ ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের কয়েকজন মানুষ আইছে আমার বাড়ির। তে কালকে আইয়া কারেন্ট আজকে 6 মাস আগে মানে মিটার নষ্ট আছে আমার ঘরে, আজকে 2-3 বছর ধরিয়া। তে 6 মাস আগে আমি গিয়া মানে 1482 টাকা জমা দিয়ে আইছি। তারা কইলো 2-3 মাসের ভিতরে তোমার মিটার আইব। আজকে মনে করেন 6 মাসের পরে আইছে, কালকে আইছে মিটার। আমারে কইছে একবার অফিসে যাওয়ার লাগে, ডিউ বিল আছে আমার কিছু। তো এই ডিউ বিলটা কারণ হইলো যে আমার বিল আগে ক্লিয়ার আছিল, এরপরে তারা যেমন বিল ক্লিয়ার থাকার পরে হঠাৎ করে 901 টাকা আমার বিল আইছে। তা আমি কইছি যে আমার তো 901 টাকা বিল হওয়ার কথা না, এটা বিপিএল বিলের যারা মানুষের বিপিএল বিল আইছে ওটার লগে আমার তো সেম বিল আই গেল দেখি। হ্যাঁ, তো এরপরে আমি অফিসে গেলাম, এরপরে লেখিয়া দিলাম যে আমার মিটারে নষ্ট আছে কইয়া। হ্যাঁ, লেখিয়া দিলাম একটা, আমার এখানে লিখিতভাবে তারা রিটার্ন গুলো আছে। আচ্ছা, তারা আমি দিছিলাম, আপনারা আমি কই যেমন 9/2/19 ইংরেজিতে একটা লিখিত ভাবে দিছি যে মিটারটা নষ্ট আছে, আবার মিটারটা বদলি করার লাগে। তারা এটার কোনো অ্যাকশন লইছে না, কোনো জবাবেই দিছে না, খালি বিলের পরে বিল বাড়াইয়া দিতেছে। এরপরে 10/7/19 একটা আবার পিটিশন করছি, এটারও কোনো হয়েছে না। এরপরে তারা হঠাৎ করে লাইন কাটিয়ে দিছে। তো কিছুদিন পরে তো আমার আর মিটারে আবার বিল আইতেছে। হ্যাঁ, বিল আওয়ার পরে এমনকি তা মানে এক মাসে যেমন 2000-এর উপরে বিল হয়ে গেছে আমার।
হ্যাঁ, কাটা অবস্থায় লাইন কাটা অবস্থার মধ্যেও বিল আইতেছে। এরপরে তো আমি গিয়া যেমন কইলাম যে এরকম যদি হইতে তো একটা গরিব মরি যাইব। এরপরে তো তারা 15,000 টাকার বিল আমারে বানাইয়া দিল। তো আমি কইলাম একবারে তো পারতাম না, এরপরে তো 8,000 টাকা তারা জমা দিছি। 8,000 টাকা জমা দিছে এবং কারেন্ট যে কাটছিল তারা হয় রসিদ আছে এটার। এরপরে কারেন্ট যে কাটছিল ওইটার লাগি আবার তারা যে লাগাইয়া দিত ওটার লাগি আরো 400 টাকা দিছি, ওটারও রসিদ আছে। তো এই কারেন্ট ইটা আমরা রসিদ। लेकिन अजीब बात यह है कि कनेक्शन कटने के बाद भी बिल दुगना आता है। लोक अदालत के माध्यम से कुछ समाधान के बाद उन्हें फिर से बिजली कनेक्शन दिया गया। इसलिए आज सुभाष रोहित दास ने न्याय के लिए विभागीय अधिकारियों और मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का ध्यान आकृष्ट किया है। हमारे संवाददाता अमल ऋषि की रिपोर्ट। এই কারেন্ট ইটা আমরা রসিদটা আনিয়ে আমরা যেমন লাইনম্যানে দিছি তার এই এরিয়ার, লাইনম্যানে হুক করে লাগাইয়া দিছে লাইনটা আমার বাড়িতে। আচ্ছা, আজকে যখন তারা আইলো তখন তারা এটা স্বীকার করে না যে তারা হুক করে লাগাইয়া দিছে। তো এই বিলটা লইলো যে তারা অফিস থেকে, অফিসের এটা দায়িত্ব আছে না, যে একজনের বাড়িতে লাইন দেওয়া হয়েছে যখন, তো এই বিলটা মানে লাইনম্যানে গিয়া লাইনটা দিয়াই তো। এখন মানে যারা লাগাইয়া দিছে হুক করিয়া যে তারা কইতেছে মানে অফিসে যে তারা নিজে থেকে হুকটা লাগাইছে। তো এই 400 টাকা বিল আপনি কারে পে করলেন? এটা অফিসে দিয়ে আইছি, এটা রসিদ আছে আমার। হ্যাঁ, লাগানির লাগি যখন 400 টাকা আপনি দিছেন আর লাগাইয়াও দিছে অফিস থেকে তারা কইছে যে আমার লাইনম্যানের রসিদগুলো দিয়া দিও। আমি রসিদগুলো দিছি, এরপরে তারা হুক করিয়া লাগাইয়া দিছে। মানে ভালো মতো পার্মানেন্ট একটা লাগানি হয় না, এরকম না লাগাইয়া হুক করিয়া লাগাইয়া দিছে। এরপরে তো এখানে যেমন আজকে যেমন লাইনম্যানে কইতেছে যে তারা হুক করে নিজে থেকে লাগাই দিছে। ও আমি লাইনম্যানের উপরে গরম হয়েছে, আমি তোরা নিজে থেকে লাগাইয়া দিছো, অফিসে টাকা দিছি, গতিকে তোমরা লাগাইছো না, তোমরা লাগানি তো 400 টাকা বিল দিছি আমি, এরপরে তোমরা আমার উপরে ইনজাম দিতেছো কইয়া। ও আমি তারা কইছি যে মিছা মাতো যদি দা দিয়ে কাটবো আর কি। এখন তারা কই গেছে? তারা আমার বিপক্ষে থানা মানে ইজাহার দিত গেছে। এখন আপনি কি চাইরা? এখন এইটা তদন্ত চাই। আর এটা যে আমি আসামের মুখ্যমন্ত্রী এখানে অনুরোধ করে কই আর যে তাই যে গরিবের লাগে অতটুকু করতেছে আর গরিবের উপরে এতটুকু যে অত্যাচার করতেছে এই ডিপার্টমেন্ট গুলা, অনেকের বিল কারেন্টে জ্বালাইছে না, তার বাড়ির বিল আই যেতেছে, কিন্তু এইগুলার কোনো অ্যাকশন লইতেছে না। হ্যাঁ, ওটার লাগে মানে তাই না এখানে অনুরোধ করে আর যে এটা যাতে অ্যাকশন লওয়া হোক কইয়া। आज शनिवार को जगाई मथुरा हायर सेकेंडरी स्कूल बिंदाकांडी में विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, स्थानीय गणमान्य लोग आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अमार माटी अमार देश समारोह विद्यालय परिसर में प्रातः 9 बजे विभागीय निर्देशानुसार सुबह में विद्यालय प्रबंधन एवं विकास संघ के सदस्यों द्वारा रंगारंग जुलूस निकाला गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुर्गा कांति पांडे ने झंडा लहराकर जुलूस की शुरुआत की। जुलूस के दौरान छात्र छात्राओं ने नारे, मिट्टी संगीत, देशभक्ति गीत गाकर माहौल को खुशनुमा कर दिया। 3 किलोमीटर का रास्ता तय कर जब जुलूस वापस स्कूल पहुंचा तो स्कूल परिसर में वीर योद्धाओं की स्मृति पट्टिका पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और पंच प्राण शपथ ली गई। स्कूल के प्रिंसिपल शिलाजीत पॉल ने शपथ दिलाई। फिर स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष दुर्गा कांति पांडे की अध्यक्षता में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव परिचर्चा में सम्मानित अतिथियों में प्रमुख समाज सेवी आईकाम सिंह, एच मणिमोहन सिंह, विद्याधन सिंह, सोनाली आचार्य और अन्य उपस्थित थे। चर्चा में भाग लेने वालों में दुर्गा कांत पांडे, शिलाजीत पाल, कांत सिंह, मणिमोहन सिंह, विश्वजीत देवराय, रामनाथ ग्वाला और अन्य उपस्थित थे। हमारे संवाददाता चंद्रकांत ग्वाला की रिपोर्ट। आज के समाचार में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।